Oh, shalom, 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 peuple de Dieu. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Ninawatakia tena siku ya leo nyote mnayenifuata na kunisikiliza. Ninawatakia mwaka mpya. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne année à tout le monde, bonne année à tous. Wa baba, wa mama, wa kaka na wadada. Ninawatakia mwaka mpya wa baraka na amani. Anayeongea na kuzungumza ni ndugu yenu, kaka yenu, mtoto wenu, rafiki yenu mpendwa katika Bwana. Kwa majina ninaitwa Mchungaji Pascal toka kanisa la Sinai, na ninampenda Yesu na ninakupenda ndugu yangu unayenifuata na kunisikiliza kwa sasa. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa kwanza ya mwaka wa 2024. Itakuwa ibada yetu ya kwanza ya année 2024, ambayo tena tumejaliwa neema kuweza kuifanya leo. Nitakukaribisha. Ninachokiamini, ninachokijua ni kwamba siku ya leo hautairegrete. Itabakia kumbukumbu katika maisha yako, wewe ndugu yangu ambao unanifuata. Kwa hiyo nikukaribishe na niwakaribishe nyote kwa wingi. Karibu kuweza kunifuata, karibu kuweza kunisikiliza na kusikia ujumbe ambao Bwana ameweka katika moyo wangu wa kuanza nao mwaka wa 2024. Haleluya. Bwana anapokuwa anapenda watu wake anazungumza nao, na ndiyo kwa maana Bwana amenituma ili kwamba niweze kuzungumza na wewe. Na kabla mambo yote, nikuombe tu niruhusu tuweze kufanya maombi ya ouverture, na hapo tutaingia katika mambo mengine yafuatayo. Mwenyezi Mungu wa mbingu, uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ndiye Mungu tuliyemwamini, Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu uliyetembea na manabii wa kale, ukatembea na mitume, ukatembea na watumishi wako wote. Wewe ndiye Mungu ambaye ninamuita asubuhi ya leo. Ninakukaribisha Baba, njoo tena ukaribie, njoo tena uwe pamoja nami. Roho wako Mtakatifu, naamini kuna mtoto wa Mungu ambaye yuko nanifuata saa hizi na ambaye atanifuata nyuma ya hapa. Ninaamini ya kwamba hii ombi ambayo nimeomba kama mtumishi wa Mungu, ninaamini ya kwamba mtoto wa Mungu utaisikia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hapa mahali ambapo nipo nina bendera mbili. Hii ni bendera ya Marekani. Hii ni drapo ya Etats-Unis. Inasinifie, inarepresente Etats-Unis mahali ambapo niko, na mwingine ambaye iko nanifuata ambaye anaweza kuwa hapa Amerika. Na hii ambayo iko nyuma yangu, hii ni drapo ya RDC, yani bendera ya Kongo, ina represente Kongo. Kwa hiyo
tunashukuru Mungu ambaye ametusaidia kukua leo hapa Etats-Unis na kupata nafasi ya kukua Etats-Unis. Abarikiwe Mungu, sababu kufika Etats-Unis nao ni neema. Kuna wengi wanahitaji lakini hawafiki. Lakini hata tungikuwa Etats-Unis, kumbuka Biblia iko nasema ya kwamba wakati Yakobo, Mungu aliruhusu taifa la Israeli liende Misri. Mungu akawaambia mtaenda Misri, lakini kuna siku mtatoka Misri utumwani, na mtakapotoka utumwani kuna nchi nyingine nitakuwa nimewaandalia, ambao ni nchi ya asali na maziwa. Ndiyo nchi tunaita Kanana. Sasa Biblia inasema Mungu akamwambia watoto wa Israeli, mtakapofika Kanana, mtakapokuwa mumekula na mumeshiba, mumesaza, msinisahau mimi Mungu. Haleluya. Kwa nini ni kuonesha hizi drapo mbili? Etats-Unis iko kama vile Kanana kwa mkongomani ambaye alikuwa ameteseka ndani ya miaka mingi, na Mungu akamwonea huruma, akamtosha mwa ile mateso ya akakutosa magumu ambayo ulikuwa ndani labda kwetu Kongo, akakufikisha Etats-Unis. Sasa umefika Etats-Unis, uko unajuir bonheur. Kila wiki unaweza pata $1000 facilement, unaweza pata 1500 facilement. Unaweza kula vizuri. Tuko tunarule mugari za shere. Haleluya. Tunalala mnyumba za mzuri, ni mzuri. Lakini kitu gani mimi nataka kukwambia? Ujue ya kwamba ndani ya damu yako wewe ni mkongomani bisa. Patriotisme yako, amuru yako pia uioneshe kwa nchi yako. Kama hautaweza contribute kipesa juu nchi yako iendelee, contribute kimaombi. Haleluya. Ingalao wenye wako kwetu, Mungu akiikumbuka nchi yetu, akileta uongozi bora, nao wanaweza wakaishi maisha mazuri kama vile ambao sisi ambao tuko Etats-Unis na Europe tuko tunaishi, na itakuwa baraka kubwa sana. Sasa kwa kumalizia hili neno niseme hivi: Mungu akamwambia watoto wa Israeli, mtakapokula na kushiba, msinisahau. Na wewe bien-aime, usimsahau Mungu. Na ndiyo neno letu ambalo tunataka kuzungumzia leo. Amen. Haleluya. Ilikuwa entre parenthèses ambao nilitaka niweke pale kwa kukumbusha, mubyote utafanya, kote kwenye utakuwa, mumaombi yako unapoomba, usisahau kuombea Kongo. Omba Mungu asaidie Kongo. Omba Mungu abariki Kongo. Omba Mungu ainue Kongo. Omba Mungu alete amani Kongo. Omba Mungu atupe viongozi wanaopenda nchi. Viongozi wako na amuru juu ya pei na huruma juu ya pei. Na itakuwa baraka kubwa sana. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki sababu umenisikia na sababu naamini ya kwamba utafanya hivyo. Kwa hiyo neno letu la siku ya leo, tuko na teme ya mzuri sana ambayo itazungumza neno linalosema siku kuu ya kanisa, le grand jour de l'église. Haleluya. Nampenda Yesu. Hiyo ndiyo teme yetu ya siku ya leo ambayo tutazungumzia. Le grand jour de l'église. Siku kubwa tunayoingojea ya kanisa. Haleluya. Hii siku kubwa, tunapozungumza siku kubwa, kuna wengi wanajiuliza siku kubwa njoo nini? Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, kuna watu wengi ambao wako ndani ya walikuwa ndani ya makaa za refuge, na labuda hawa watu
wakawa wamepewa promese ya kwamba kuna siku ambayo utaondoka ndani ya kaa na kuweza kujielekeza Ulaya. Mie nilikuwa refugee Uganda, na wewe unaweza kuwa uko unanifuata, sijui ulikuwa refugee wapi, na ukawa umepewa promese ya kwamba kuna siku utatoka ndani ya kaa, na siku hii utatoka ndani ya kaa, kuna nchi nyingine utakuwa umeandaliwa ambao utaenda ndani, na labuda hii siku ukaikamata kama vile siku kubwa. Haleluya! Ukaikamata kuwa siku kubwa katika maisha yako. Kuna mwingine iko na mchumba na amepewa labda siku ama rendezvous, labda ni mchumba msichana, ni msichana iko na mchumba wake na amempa rendezvous ya siku ambayo ataenda kumuoa. Na huyu dada kila kilala analota hii siku, kila kitembea anaikumbuka hii date, yaani anaingojea kwa hamu. Haleluya! Na kwa njia moja ama ingine anaita siku kuu katika maisha yake. Amen. Kuna mwingine labda amepewa promese ya kazi, ameambiwa ya kwamba tutakupa kazi. Haleluya! Na alipopewa promese ya kazi, hii siku anaingojea kwa hamu. Amen. Na hana budi ya hii siku kuita kuwa siku kubwa kwake. Tumetoka msezo yenye tulikuwa msikukuu kubwa ya Noeli na Bonane, na zinaitwa siku kuu. Sababu gani zinaitwa siku kuu? Sababu kuna kitu zinakumbusha binadamu. Haleluya, bien-aime. Haleluya, bien-aime dans le Seigneur. Na hizi zote zinaitwa siku kuu. Tumeona wengine wanasherekea maaniversari zao ama sikukuu zao za kuzaliwa na wanaziita sikukuu. Lakini leo ninataka nizungumzie mpe sikukuu ambayo Mkristu anangojea, ama sikukuu ambayo kanisa linatarajia, le grand jour de l'église. Haleluya. Bien-aime, nataka ukubaliane na mimi ya kwamba tunaposema sikukuu ya kanisa, siamanishi jengo la kanisa yenyu. Yaani ninaamanisha wewe unayenifuata. Wewe ndiye kanisa, mimi ndiye kanisa. Sisi ndiye tunangojea ile siku kuu ambayo bwana harusi atakuja, ambayo bwana harusi atakuja na kulinyakua kanisa. Na hii ndiyo siku kubwa ambayo Mkristo aliyekombolewa na Yesu, aliyekombolewa na damu ya Kristo, aliyeokoka kamwamini Yesu, ndiyo siku kubwa ambayo anangojea. Haleluya, haleluya. Na hii siku hakuna siku tunaweza kuilinganisha nayo. Biblia inasema ni siku ya kipekee,
Ni siku ambayo mwanadamu hangipaswa kukosekana. Ni siku ambayo mwanadamu hangitakikana kuimisi ama kuirate. Na neno la Mungu linasema ole kwa yule atakaye kosa katika siku hiyo. Maana itakuwa ole. Ndiyo neno ambalo ninataka tuzungumzie leo. Desemba yote, kwa wale wanaonifuata, nimekuwa nazungumza juu ya dalili za siku za mwisho. Haleluya. Nimezungumza sana juu ya dalili za siku za mwisho, na tumeoneshana mambo mengi kuhusu dalili za siku za mwisho. Ndiyo neno tumefunga nalo mwaka, na ndiyo neno tumeanza nalo mwaka. Ndugu yangu, ninapoyasema haya sikuogopeshi. Ninataka niinterpele conscience yako. Nataka nisisimue dhamiri zako. Nataka tu nikukumbushe ya kwamba usikuwe distrait. Uitike, ukatale. Kristo iko narudi. Karibu sana Papa Ari. Nimekuona pale, mtu wa Mungu. Karibu mtu wa Mungu, karibu. Bien-aimé, upande ushuke. Uitike wala usiitike. Yesu iko mlangoni. Yesu iko njiani. Kwa hiyo nataka nikukumbushe, pamoja na vyote utafanya, pamoja na kusafiri, pamoja na kula, pamoja na kuvaa vizuri, pamoja na kurule motorute na gari nzuri, pamoja na kujenga, pamoja na kupandishwa grade kwa kazi, pamoja na kuzaa, pamoja na vyote vile utafanya, jua ya kwamba kuna siku tunaingojea. Na hii siku singitamani uikose. Singitamani uikose, mpendwa katika Bwana. Ningitamani siku moja ujikutane tumemlaki Bwana mbinguni. Amen. Na ni siku ya baraka sana kwa mwanadamu. Na tutasoma Biblia. Tutakuwa na verse 2-3 ambazo tutasoma, ambazo zinaenda kutupeleka katika neno. Na verse ya kwanza itakuwa ndani ya Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, 37. Nitasoma ingine, tutasoma itakuwa Jean chapitre 11 verset 44. Ingine itakuwa Psaume 89 verset 16. Nafikiri hizo verset 3 ndio tutasoma na zitakuwa zimetutosha. Acha nisome hii ya kwanza. Inasema hivi: kama ilivyokuwa siku zile za Noa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Haleluya. Nirudilie tena, unifuate vizuri.
kama ilivyokuwa wakati ile ya Noa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Watu watakuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, na kuowesha watoto wao. Naye mwana wa Adamu atatokea wakiwa katika furaha. Amen. Acha nisome hii Psalm 89 verset 16. Inasema hivi: heri kwao waisikiao sauti ya baragumu itakapopigwa. Chapitre 11 inasema hivi: na yule aliyekufa akatoka nje akifungwa sanda. Yesu akawaambia, mfungueni naye apate kwenda zake. Amena. Nimezisoma zote tatu mara moja ili kwamba tuingie katika introduction moja kwa moja. Kwa introduction yangu nimekwambia kwamba tutazungumza juu ya siku kuu, les grands jours de l'église, siku ambayo Mkristu anaingoja, siku ambayo wewe unayenifuata hapo unaingoja, siku ambayo mimi naingoja, siku ambayo kanisa tunangojea kwa hamu. Haleluya. Na nimeongea vizuri nikasema hivi: itakuwa ole sana na huruma sana kwa mtu atakayeikosa ama kuimisi, kwa yule mtu ambaye hatakutaniwa. Amen. Siku zinaweza kuwa nyingi, lakini siku hazifanani. Ndio kwa maana kuna siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne mpaka siku ya sita. Lakini katika hizi siku kuna ile siku kuu. Amen, amen. Hakuna hali mwanadamu anaweza pitia chini ya jua ambayo itabaki milele. Furaha iko na mwanzo na iko na mwisho. Machozi ni mapito, lakini iko na mwanzo na iko na mwisho. Kwa hiyo pasiwe mtu atakudanganya na kukwambia kwamba yale unayoyapitia utayaishi milele. Amen. Na hii ndiyo inasababishia watu wengi kuwa desi na kupata madeception. Sababu kuna watu wamejenga imani na matumaini yao kwa watu wengine ama kwa vitu fulani, na wakati vile vitu vinawadesevoir wanakuwa desi. Kwa hiyo hekima naweza kupa ni kwamba ukitaka kuishi amani, usijenge imani yako sana kwa mtu, ama usijenge imani yako sana juu ya kitu fulani, lakini jenga imani yako juu ya Kristo Yesu, ambaye ni msingi wa kweli, ambaye hata ndani ya kaburi Biblia inasema bado anakuwa yupo na mwanadamu. Amen. Haleluya. So, nikawa nimesema ya kwamba
kama kuna siku mwanadamu anangojea, ama wachumba wawili waliopendana, ni ile siku ya harusi. Surtout kama walikuwa wachumba waaminifu ambao hawakujuana kimwili kabla ndoa. Haleluya! Hii siku wanakuwa wanaingoya kwa shauku kubwa. Haleluya! Ni siku kubwa ya kimwili ambayo mwanadamu anangojea. Lakini katika siku hii kuna wengine ambao wakikumbuka siku walifanya harusi wanajuta. Kwa sababu gani? Labda walikutana na watu ambao waliwadesevoir, walikutana na watu ambao walitarajia watakuwa wazuri kwao, lakini wakageuka wabaya zaidi. Na hii siku ikifika, huyu mtu anakuwa na regret, anakuwa na majuto. Haleluya! Kuna mwingine anangojea siku kubwa ambayo visa itatoka akuje Ulaya, na anafurahi anafika Ulaya, lakini baadaye ya miaka 5 anafika Ulaya, anaingia kwenye uzinifu, anapata ukimwi, na sana pata ukimwi anaanza kujuta. Akikumbuka hii siku anaanza juta, na labuda anasema mweni ngibakiaka Afrika singipataka ukimwi. Ama mwingine anangoja siku kubwa ambayo anaahidiwa ya kwamba utasafiri tarehe fulani, na anafika Marekani, anajikutana anapendana mke kwa mke ama mume kwa mume, na akikumbuka hii siku anaanza juta, na labuda anasema ningibakiaka Afrika singiwezaka kuanguka katika mambo kama na haya. Hizi ni siku za dunia. Haleluya, haleluya. Na huyu mtu akiingia kwenye zamiri, anaanza juta, kwa nini nilikuyaka Marekani? Kwa nini nilienda Europe? Yaani siku zote utaziona duniani zisikudanganye, maana kuna siku zinaweza kupa majuto, kuna siku zinaweza kupa machozi bien-aime. Haleluya. Na ndiyo kwa maana nizungumze na wewe, nikwambie hivi, mtoto wa Mungu unanifuata, kama unataka siku moja usivunjike moyo, usiwe na majuto, usimuamini mwanadamu sana, maana siku atakuacha unaweza kuregrete sana. Haleluya. Ni hivi hivi kwa Mkristo. Kanisa haingojee siku kuu ambayo tutanunua parcela ya kujenga kanisa, hapana. Kanisa haingojee siku kubwa ambayo tutaombea watumishi, hapana. Kanisa haingojee siku kubwa ambayo tutapata $1 milioni, hapana. Kanisa inangojea siku kubwa ambayo haina mpinzani, ambayo inaitwa siku kuu, ambayo ni siku ya kunyakuliwa kwa kanisa, siku ya elevation ya eglise, siku ya elevement de l'église bien-aimé. Ndiyo siku kuu ambayo kanisa inangojea. Haleluya. Kwa hiyo mahubiri yote yenye itakutamanisha tu vya dunia haijakusaidia. Labda siku ndajenga ndakuwa natosheka, labda siku ndaoa ndakuwa nimetosheka, haikusaidia. Kumbuka, hapa duniani hatutakaa milele. Tupo leo, lakini kesho hatutakuwa. Hakuna kitu kubwa kanisa inangojea duniani na ambayo kanisa itakusaidia isipokuwa kukuonesha kungojea siku ya kunyakuliwa. Na kwa hii ni kukwambia kwamba dalili zote za kunyakuliwa kwa kanisa zimetimia. Amen. Ndiyo shida unakutana kanisa leo iko nayo na Wakristo. Pari watumishi wa Mungu, watoto wa Mungu wangojee kunyakuliwa kwa kanisa, wajiulize juu ya kunyakuliwa kwa kanisa, wanaanza kupigana vita hao kwa hao. Amen. Sasa wakati wa Noa, mahali tumesoma watu 8 tu ndio waliokolewa. Mumiliare ya watu 8, yani Noa peke yake na nyumba yake. Amen. Katika Sodoma na Gomora
utakutana ni watu 4 waliokolewa, lakini watu 3 njo walitoka, sababu mke wa Lutu aliangalia nyuma na akaangamia. Amen. So dalili zote zimeonekana. Nimekuwa surprise, niko nafuata television juzi, nasikia Papa ametangaza ya kwamba ameamurisha, ameweka sai ya kwamba mke na mke waanze kuoana kihalali na ibarikiwe kanisani. Mume na mume waoane kihalali na ibarikiwe kanisani. Bien-aime, na Biblia inasema ya kwamba mtakapoona zile dalili, yuani ya kwamba Kristo yupo mlangoni, yuani ya kwamba kanisa limekaribia kunyakuliwa. Na kanisa limesinzia, limechamsha watu kwa vitu vya dunia, vile ambavyo tutaviacha. Haleluya, haleluya. Bien-aime, nikiikala mimi nafikiri hizi siku, hata nilikuwa nimechanganyikiwa juu ya vitu vya dunia, ninamwambiaka Bwana unisamehe. Haleluya. Unajua kinachomkamilisha mwanadamu sio mwanzo wake, lakini mwisho wake. Kwa hiyo uamini usiamini, bien-aime, haya ninayoyazungumza yatatokea. Sasa hapa kwenye tumesoma ndani ya Mathayo 24, Biblia inasema nini? Aseme kama ilivyokuwa wakati wa Noa, watu walikuwa wakila na kunywa, wakifanya anasa zote za dunia, na mwana wa Mungu akaja. Ni hivyo hivyo itakuwa, sababu Noa aliambia watu nchi itaangamia, gharika itapita, lakini watu wakadharau, watu wakapuuzia, watu hawakuchukulia kwa manani. Wakuendelea kuoa waliendelea kuoa, wakuendelea kula waliendelea kula. Na Biblia inasema ya kwamba hasira iliyompata Mungu ni sababu wanadamu waliasi. Sasa hiyo wakati ilikuwa ni usharati tu wa mke kwa mke na mume kwa mume, lakini leo sasa imehalalishwa ya kwamba na waoane kihalali na serikali iweke muhuri. Kwani dalili gani unangoja? Dalili gani? Mimi nangoja ningoe nione nini ingine iko huko. Nafikiria utaona yenyewe itakuonesha kwamba dunia hii iko kwenye mporomoko, dunia hii iko kwa mwisho. Haleluya. Sasa Biblia haituambia kwamba kutakuwa wawili kanisani au watatu kwenye kwaya, hapana. Biblia inasema kutakuwa wawili kitandani. Biblia inatasema nini? Aseme umoja ataenda, mwingine atabaki. Manake Biblia inataka kutuambia Ukristo ambayo utatupeleka mbinguni haiko Ukristo wa kanisani, ni Ukristo wa kibinafsi. Mimi sidhani kama parapanda talia tuko kanisani, sababu Biblia iseme vile. Biblia inasema wamoja watakuwa shambani, wengine watakuwa kitandani. Yaani haiko muda ya kwenda kanisani unapiga magoti unaanza kulia machozi na makamasi na shuka, hapana. Ni wakati wa kujipiga, piga konde kwenye kifua chako. Ujiulize, Kristo akija leo nitaenda ama sitaenda? Kristo akija leo, Ukristo wangu umesimama namna gani? Kwenye Mkristo, kwenye bien-aime, piga kondi kwenye kifua chako, jiulize, Kristo akija kwenye mke wangu hayuko, nitaenda? Kristo akija kwenye mume wangu hayuko, nitaenda? Maana Ukristo utakao kupeleka sio Ukristo wa kanisani, ni Ukristo wa kibinafsi. Amen, amen. Sasa kama Biblia inasema tutakuwa wawili kitandani,
Umoja atakwenda, mwingine atabaki. Nikiingia kimafunuo, naweza kuambia hivi, hawazungumuzi wawili wa kimwili, hapana. Yaani huyu Pascal wa mwili, hiki kimwili hiki kihousing hiki kitabakia, nayo nafsi yangu itaenda. Ndio kwa maana hata mke wako angekuwa kikwazo kwako, chunga wokovu yako bien-aime. Nipe amena kama unanisikia. Hata mume wako angekuwa kikwazo kwako, chunga wokovu yako, maana hakuna atakayeenda na mwingine. Hata hivi mnasemaka tuko mke moja, mume na mume. Ukiangalia vizuri, hiyo ni kusema tu. Maana mimi nikishiba mke wangu hajashiba, ama mke wangu akishiba mimi siyashiba. Nipe amena bie, nipe amena 3 kama unanifuata. Haleluya. Haiko ni kuongea tu. Aseme kila mtu atatoa ripoti mwenyewe. Kwa hiyo usiishi maisha ya kujilipisha kisasi, mtoto wa Mungu. Mke wangu amenikosea hiki, wacha na mimi nimkosee hiki. Mume wangu alifanya hivi, acha na mimi nifanye hivi. Mke wangu amesharate, acha na mimi niende nisharate. Mume wangu amefanya uzinifu, acha na mimi niende nifanye uzinifu. Hapana. Maana Biblia inasema mtakuwa wawili kitandani, umoja ataenda, mwingine atabaki. Haleluya. Kwa hiyo ukisoma Biblia, ni Noa ndiye amepata nafasi ya kuingia kwenye safina na familia yake, lakini wengine wote waliangamia. Amen, amen. Haleluya. Kama wakisema tutakuwa wawili kitandani, umoja anakwenda, mwingine anabakia, kwa Silbateri itakuwaje? Kwa ule mwenye dada hayaolewa itakuwaje? Kwa kijana hajaoa itakuwaje? Ndio kwa maana ukiingia kimafunuo, wanaposema mtakuwa wawili, Biblia haimaanishi watu wawili katika mwili, inamaanisha katika roho. Hiki kimwili kitabakia kukitanda. Roho yako ikiwa iko safi na Mungu, ni hiyo ndiyo itanyakuliwa. Amen. Yaani mimi kuna Pascal wa ndani na kuna Pascal wa nje. Pascal wa nje ni mwili, lakini Pascal wa ndani ndiye roho, ndiyo nafsi. Amen. Kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 5 inasema kuna vita vya mwili na roho, lakini wale washindao katika roho wana uzima wa milele. Yaani heri usulubishe mwili wako, lakini moyo wako, nafsi yako, roho yako ipate neema ya wokovu. Haleluya. Haleluya, bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana, pana siku tunaingojea. Tembea ukijua hiyo. Sasa kwenye tumesoma maandishi ya mtumishi wa Mungu Daudi ndani ya kitabu cha Psaume chapitre 89 verset 16, inasema heri wasikiao sauti ya baragumu. Kwa nini Daudi amesema vile? Israeli walikuwa na utamaduni ya kujenga ukuta, na saba anajenga ukuta, wanaweka walinzi juu ya ukuta, na hawa walinzi walikuwa na mapembe. Walikuwa kila mlinzi iko na pembe, na hizi pembe zilikuwa na sauti tofauti. Kuna baragumu ilikuwa ikipigwa, Israeli wanajua kuna maadui wanakuja kutushambulia, yaani tujiandae, tutoke tupige vita. Kuna ingine ilikuwa kipigwa, ilikuwa inasinifia rassemblement, tukutanike juu ya kupata information fulani. Sasa katika Israeli ilikuwa inabidi kila mtu ajue maana ya sauti ya kila baragumu. Ama sasa Daudi akasema hapa kwa tumesoma, heri mtu yule
aijuayo sauti ya mulio ya baragumu. Sababu kama ni baragumu ya vita, wakiipiga na haujajiweka tayari, manake utauawa. Sasa Israeli wakajiumbia utamaduni ya kujifunza sauti hii ya baragumu inapokuwa inapigwa mahali pote. Aseme tutaangalia juu, tunaona nyota nyingi, lakini itakuwa ni wingi wa malaika. Aseme Kristo atakuja na kukaa angani pale katika kiti chake cha enzi, na atakuwa na ekilibre pale angani. Amen. Na umate wa watu utamuona, na watakatifu watamuona. Sasa jua ya kwamba Kristo alikuja mara ya kwanza, alikuja kama kondoo. Amen. Mara ya pili atakuja kama mwizi, na mwizi aonekane na watu wote. Atakapokuja mara ya tatu atakuja kama simba, na atakuja kuhukumu. Sasa Biblia inasema mtetemeko wa ardhi utakuwa, na pande zote za dunia watasikia. Na utamuona mtu ulikuwa unatembea naye kama alikuwa anaokoka na nyenyakuliwa na anapanda. Aseme waliokufa ndio watasikia sauti ya baragumu ya kwanza. Kwa hiyo kama utakuwa ndani ya gari, mtakuwa ndani wawili, mwenye anatembeza kama alikuwa anaokoka, atanyakuka, unamuona vile iko napanda na acha gari inaendelea. Mwenye atakuwa anatembeza avyo, pilote kama atakuwa aliokoka, atanyakuliwa na acha avyo ndani ya anga. Kapitene wa bato atakuwa iko natembeza bato. Wakati wa Noa, watu walikuwa wakila na kunywa, wakifanya anasa zote za dunia, na mwana wa Mungu akaja. Ni hivyo hivyo itakuwa, sababu Noa aliambia watu nchi itaangamia, gharika itapita, lakini watu wakazarau, watu wakapuuzia, watu hawakuchukulia kwa manani. Wakuendelea kuoa waliendelea kuoa, wakuendelea kula waliendelea kula. Na Biblia inasema ya kwamba hasira iliyompata Mungu ni sababu wanadamu waliasi. Hasa hiyo wakati ilikuwa ni usharati tu wa Mungu, lakini leo sasa imehalalishwa ya kwamba na waoane kihalali na serikali iweke muhuri. Kwani dalili gani unangoja? Dalili gani mimi nangoja nione? Nini ingine iko unafikiria utaona yenye itakuonesha kwamba dunia hii iko kwenye mporomoko, dunia hii iko kwa mwisho? Haleluya. Sasa Biblia haituambii ya kwamba kutakuwa wawili kanisani au watatu kwenye kwaya. Hapana. Biblia inasema kutakuwa wawili kitandani. Biblia inatasema nini? Aseme umoja ataenda, mwingine atabaki. Manake Biblia inataka kutuambia Ukristo ambayo utatupeleka mbinguni haiko Ukristo wa kanisani, ni Ukristo wa kibinafsi. Mimi sidhani kama parapanda talia tuko kanisani, sababu Biblia iseme vile. Biblia inasema wamoja watakuwa shambani, wengine watakuwa kitandani. Yani haiko muda ya kwenda kanisani unapiga magoti unaanza kulia machozi na makamasi na shuka. Hapana, ni wakati wa kujipiga, piga konde kwenye kifua chako, ujiulize, Kristo akija leo nitaenda ama sitaenda? Kristo akija leo, Ukristo wangu umesimama namna gani? Kwenye Mkristo, kwenye bieneme, piga kondi kwenye kifua chako, jiulize, Kristo akija kwenye mke wangu hayuko, nitaenda? Kristo akija kwenye mume wangu hayuko, nitaenda? Maana Ukristo utakao kupeleka sio Ukristo wa kanisani, ni Ukristo wa kibinafsi. Amen, amen.
inasema tutakuwa wawili kitandani, umoja atakwenda, mwingine atabaki. Nikiingia kimafunuo naweza kuambia hivi, hawazungumuzi wawili wa kimwili, hapana. Yani huyu Pascal wa mwili, hiki kimwili hiki kihousing hiki kitabakia, nayo nafsi yangu itaenda. Ndio kwa maana hata mke wako angekuwa kikwazo kwako, chunga wokovu yako. Bien-aime, nipe amena kama unanisikia. Hata mume wako angekuwa kikwazo kwako, chunga wokovu yako, maana hakuna atakayeenda na mwingine. Hata hivi mnasemaka tuko mke moja, mume na mume. Ukiangalia vizuri, hiyo ni kusema tu. Maana mimi nikishiba mke wangu hajashiba, ama mke wangu akishiba mimi siyashiba. Nipe amena bie, nipe amena 3 kama unanifuata. Haleluya. Haiko ni kuongea tu. Aseme kila mtu atatoa ripoti mwenyewe. Amen. Kwa hiyo usiishi maisha ya kujilipisha kisasi, mtoto wa Mungu. Mke wangu amenikosea hiki, wacha na mimi nimkosee hiki. Mume wangu alifanya hivi, acha na mimi nifanye hivi. Mke wangu amesharate, acha na mimi niende nisharate. Mume wangu amefanya uzinifu, acha na mimi niende nifanye uzinifu. Hapana. Maana Biblia inasema mtakuwa wawili kitandani, umoja ataenda, mwingine atabaki. Haleluya. Kwa hiyo kisoma Biblia, ni Noa ndiye amepata nafasi ya kuingia kwenye safina na familia yake, lakini wengine wote waliangamia. Amen, amen. Haleluya. Kama wakisema tutakuwa wawili kitandani, umoja na kwenda, mwingine anabakia, kwa silbateri itakuwaje? Kwa ule mwenye dada hayaolewa itakuwaje? Kwa kijana hajaoa itakuwaje? Ndio kwa maana ukiingia kimafunuo, wanaposema mtakuwa wawili, Biblia haimaanishi watu wawili katika mwili, inamaanisha katika roho. Hiki kimwili kitabakia kukitanda. Roho yako ikiwa iko safi na Mungu, ni hiyo ndiyo itanyakuliwa. Amen. Yani mimi kuna Pascal wa ndani na kuna Pascal wa nje. Pascal wa nje ni mwili, lakini Pascal wa ndani ndiye roho, ndiyo nafsi. Amen. Kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 5 inasema kuna vita vya mwili na roho, lakini wale washindao katika roho wana uzima wa milele. Yani heri usulubishe mwili wako, lakini moyo wako, nafsi yako, roho yako ipate neema ya wokovu. Haleluya. Haleluya, bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana, pana siku tunaingojea. Tembea ukijua hiyo. Sasa kwenye tumesoma maandishi ya mtumishi wa Mungu Daudi ndani ya kitabu cha Psaume chapitre 89 verset 16, inasema heri wasikiao sauti ya baragumu. Kwa nini Daudi amesema vile? Israeli walikuwa na utamaduni ya kujenga ukuta, na saba na jenga ukuta, wanaweka walinzi juu ya ukuta, na hawa walinzi walikuwa na mapembe, walikuwa kila mlinzi iko na pembe, na hizi pembe zilikuwa na sauti tofauti. Kuna baragumu ilikuwa ikipigwa, Israeli wanajua kuna maadui wanakuja kutushambulia, yani tujiandae tutoke tupige vita. Kuna ingine ilikuwa kipigwa, ilikuwa inasinifia rassemblement, tukutanike juu ya kupata information fulani. Sasa katika Israeli ilikuwa inabidi kila mtu ajue maana ya sauti ya kila baragumu. Amen. Sasa Daudi akasema hapa kwetu
tumesoma, heri mtu yule aijuayo sauti ya mlio ya baragumu. Sababu kama ni baragumu ya vita, wakiipiga na haujajiweka tayari, manake utauawa. Haleluya. Sasa Israeli wakajiumbia utamaduni ya kujifunza sauti hii ya baragumu inapokuwa inapigwa. Sasa tukirudia lugha nyingine, manake tutasema ole kwa mtu asiyeijua sauti ya baragumu. Haleluya. Haleluya bien-aimé. Amen. Tukirudia Jean chapitre 11 kwenye tumesoma, Biblia inasema Lazaro amekufa, lakini Yesu akaenda akaita Lazaro. Lazaro akasikia. Ina maana nini? Lazaro alikuwa amekufa mwili, lakini sauti yake, sikio lake halikukufa. Ndio kwa maana Yesu akasema heri wasikiao neno la Bwana na walio na sikio na wasikie. Kwa nini Yesu aseme vile? Yesu anaona kama kuna wale wanaweza kuwa na masikio, lakini masikio yao haina utayari ya kusikia neno la Mungu. Sema amen na bien-aimé dans le Seigneur. Haleluya. Kwa hiyo Lazaro iko kaburini siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku ya 4 Yesu anafika pale. Lazaro mwili unaanza kujidekompose, mwili imeoza, na ni hivi hivi itakavyokuwa siku zile ambazo tunangojea. Na Roho akinipa nafasi nitachimba hapa, nitaingia kimafunuo. Haleluya. Biblia iseme Yesu akaingia mkaburi? Hapana. Biblia iseme Yesu akasubiri Lazaro atoke ndani? Hapana. Lakini alifika pale akaita Lazaro, toka. Sasa hata kama Lazaro alikuwa nakufa, lakini Lazaro alikuwa anajua hili neno tumesoma hapa ambalo linasema heri aisikiaye sauti ya baragumu. Na Lazaro akajua ya kwamba huyu ambaye ameniita hapa haezi kuwa mchawi, maana Biblia inasema kila kondoo aijua sauti ya mchungaji na kila mchungaji aijua sauti ya kondoo yake. Nipe amena. Kwa hiyo ilibidi Lazaro asikie sauti ya Yesu. Sijui wewe uko nasikia sauti za wanani? Eske masikio yako haiko attentif kusikia tu vitu vya upuuzi? Eske masikio yako haiko attentif kusikia tu vitu vya ovyo ovyo? Mina waza ulipaswa kufanya bidii, bien-aimé. Ulipaswa kupiga mbio, bien-aimé. Ulipaswa kupiga hatua, mpendo katika Bwana. Uwe na utayari wa kuisikiliza sauti ya Bwana katika maisha yako. Heri aisikiaye mlio ya baragumu, heri aisikiaye sauti ya Bwana. Na Yohana akasema, nimeisikia sauti ya nabii aliaye jangwani. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, usipuuzie neno hili ambalo ninakwambia siku ya leo. Uitike ukatale, ndugu yangu mpendwa. Ukubali wala usikubaliane na mie, ndugu yangu mpendwa. Una haja ya kunifichika vyenye uko nafanya. Jua toki viniambia sitakukamatia fimbo, sitakukamatia kiboko. Sa vile na mimi niko nafanya, hauwezi kunikamatia fimbo. Mkristo wa kwenda mbingu anapasha kuwa konsia na dhamiri yake mwenyewe. Mkristo wa kwenda mbingu anapaswa kujiweka kumuzani mwenyewe. Mkristo wa kwenda mbingu anapaswa kujipima. Usitembee kwa kuimite. Usitembee kwa kuigaiga, bien-aimé dans le Seigneur. Usitembee kwa kujifananisha na wafulani.
jua ya kwamba utaulizwa. Haleluya. Sasa Biblia inasema hivi, kama ilivyofanyika kwa Lazaro, ni vile itafanyika kwa kuja kwa mwana wa Adamu. Aseme tutasikia mtetemeko na makaburi yatafunguka mahali pote. Aseme tutaangalia juu, tunaona nyota nyingi, lakini itakuwa ni wingi wa malaika. Aseme Kristo atakuja na kukaa angani pale katika kiti chake cha enzi, na atakuwa na ekilibre pale angani. Amen. Na umate wa watu utamuona, na watakatifu watamuona. Haleluya. Sasa jua ya kwamba Kristo alikuja mara ya kwanza, alikuja kama kondoo. Amen. Mara ya pili atakuja kama mwizi, na mwizi aonekane na watu wote. Atakapokuja mara ya tatu atakuja kama simba, na atakuja kuhukumu. Sasa Biblia inasema mtetemeko wa ardhi utakuwa, na pande zote za dunia watasikia. Na utamuona mtu ulikuwa unatembea naye kama alikuwa anaokoka na nyenyakuliwa na anapanda. Aseme waliokufa ndio watasikia sauti ya baragumu ya kwanza. Kwa hiyo kama utakuwa ndani ya gari, mtakuwa ndani wawili, mwenye iko anatembeza kama alikuwa anaokoka atanyakuka, unamuona vile iko anapanda na acha gari inaendelea. Mwenye atakuwa anatembeza avyo, pilote kama atakuwa aliokoka atanyakuliwa na acha avyo ndani ya anga. Kapitene wa bato atakuwa iko anatembeza bato kama alikuwa anaokoka, aseme ati siku ile atanyakuliwa na naacha bato. Haleluya. Haleluya bien aimé. Amen. Ndio kwa maana hapa kwenye tulisoma Mja 11, Biblia inasema alipoita Lazaro, Lazaro akasikia sauti, akafufuliwa. Alipofufuliwa, Biblia inasema akafufuliwa amefungwa sanda. Na alipokuwa anafungwa sanda, Yesu akawaambia waliokuwa naye, akawaambia mumfungue Lazaro aende. Waliokuwa makaburini siku hiyo watafufuliwa na watatutangulia. Waliozikwa baharini watatoka. Amen. Na ndio kwa maana mwandishi wa Ufunuo anasema hivi, heri wafu wafao katika Bwana. Ndio kwa maana Maria hakutangulia Lazaro. Martha hakutangulia Lazaro. Ilibidi Lazaro asikie sauti ya Kristo afufuke na kwa wa kwanza kwenda, kisha wa Maria wafuate nyuma yake. Ni hivyo hivyo itakavyokuwa kwenye kanisa. Amen. Kenye kimemfufua Lazaro mkaburi ni kusikia sauti ya Yesu. Amen. Sa wale wote walikufa katika Kristo, sa parapanda italia, ni hao watasikia ile sauti. Baragumu ya kwanza ni hao wataisikia. Amen. Aseme kaburi zote katika pembe za nne za dunia zitabomoka na watakatifu watapanda. Haleluya. Haleluya bien-aimé dans le Seigneur. Ni hivyo itakavyokuwa. Amen, amen. Kokota image ndugu yangu na nifuata. Bien-aimé dans le Seigneur. Wasikuchamushe na injili zisizokuwa na msingi. Watu wa Mungu tumetoka kurai. Mahubiri yote
yenye haitakuandaa, yenye haitakutayarisha, yenye haitakuprepare, haikusaidie. Na bahati mbaya, mafundisho kama na haya watu hawayapendi, na haipo tena makanisani. Utakuwa umekaa kwenye huko, unaangalia mwili yenye uko nayo inakuanduka hako, inajibandula kuwesa vile papie. Utakatifu naenda uko na bebe wako, umezala mtoto ananyakuka, unabakia uko na mimba ndani ya tumbu, mimba inatoka. Ni hivyo Biblia inasema itafanyika. Hii siyo historia, ni hivyo itafanyika. Yesu tusaidie. Mutakuwa wawili ndani ya ofisi, umoja taenda mwingine anabakia. Mutakuwa mkwaya, muko munaimba, umoja taenda mwingine anabakia. Mutakuwa wachungaji wawili kwa zabauni, umoja naenda mwingine anabakia. Sasa Biblia inasema asiyenyakuliwa siku zile atajuta na kulia. Badala ya hapa ndio utasikia vita ya Armageddon. Watumishi wengi, Wakristo wengi walizoea mazoea, siku hizi watajuta. Amen. Sio utakaso wa jana ndio itakusaidia, ni utakaso ambao Kristo atakukuta nao. Ndio kwa maana Biblia inasema yuweni tayari wakati wote, maana hamjui saa wala muda. Haleluya, haleluya, bien-aime. Na hapo tutapanda kumlaki Yesu mawingoni. Amen. Haleluya. Hii mwili ya kuoza, hii mwili ya kuvunda ambayo tunavaa itabakia. Sasa hii ndiyo Biblia inaita siku kubwa. Kwa hiyo itakufalia nini kupata dunia, bien-aime, na upoteze uzima wa milele? Badala ya kanisa kunyakuliwa, Biblia inasema neema itakuwa imekwisha. Haleluya, haleluya, bien-aime dans le Seigneur. Na ni badala ya kunyakuliwa, ni hapo atasimama mpinga Kristo na kutawala miaka 3.5 ya utawala. Hakuna kuuza ama kununua bila chapa. Kwa sasa tungali tunaiongea kiroho, lakini ile siku itakuwa live. Haleluya. Asema atatembea kwa makanisa, anafika anasema hapa kulikuwa watu walikuwa naomba, kujeni, kwa nini hamkuenda mbinguni? Asema mchague mambo mawili, Yesu ama shetani. Mkristo ukisema Yesu, aseme utateseka. Na Biblia inasema ile mateso itakuwa mwanzo tu ya mateso, maana teso kubwa ni ziki la moto. Haleluya, tusaidie Bwana. Na hii itatokea, mtu asikudanganye. Bien-aime, sikuya hapa kukushitua, sikuya hapa kukwambia aventure. Niko nakwambia vitu ambavyo viko maandiko matakatifu, vitu ambavyo utaviishi. Batakuuliza Mungu wala shetani, utasema nampenda Mungu. Utafikiria ni wakati wa michezo, aseme wanakata kidole cha kwanza. Mungu ama shetani? Mungu wanaingiza bire ya moto ndani ya jicho. Utakuwa wapi? Ndakuwa wapi? Chuma ya moto wanakuingiza ndani ya jicho. Aseme na watakatifu wengi watamkana Kristo.
nisaidie nisiwe miongoni ya wale watu. Na kuombea Mungu akusaidie bien-aime unayenifuata, usiwe miongoni ya wale watu. Watu wanaishi leo ushabiki, wameenda makanisa kushabikia mapasteur, wanaenda makanisa kushabikia ukabila, wanaenda makanisa kushabiki. Bien-aime, havikusaidie, bile havina maana. Utaenda sokoni kununua, hautahitaji pesa, hautahitaji kadi ya banka, hautahitaji kuswapu. Aseme utaulizwa tu chapa, wataangalia chapa kwenye uso wako, maana utawekwa muhuri kwenye uso, na bila muhuri hautanunua ama kuuza. Visa itakuwa bure. Nitakufundisha mafundisho kuhusu visa. Ukihesabia 666, ile vision nasikiaka ni 666. Computer clave 666. Hiyo tutaiongelea siku za kuja, nitakwambia. Hii kitu anaandika kushapewa ya Papa wa Roma 666, nitakwambia. Kwa acceder kwa internet W3 666 ni code. W3 ni 23e chiffre mu mathématique. Ukitia fois katikati unafanya 2 fois 3 inafanya 666. Et c'est pour cela batiaka W moja banatiaka W3. Lakini ingali mkode, ingali musiri. Lakini kuna wakati itafika, itakuwa hadharani bien-aime. Utasikia habari za mauaji duniani pote. Haleluya. Na Yesu akasema, atakaye kosa parapanda ole kwake. Heri huyu mtu hangizaliwa. Utasikia wale walienda walikuwa Ulaya walipanda, wale watakatifu walikuwa huku walienda. Tuliona kaburi za watakatifu waliokufa zimefunguka, wamepanda. Haleluya. Mnyama atafanya miaka 3.5 ya furaha, na Biblia inasema watamuita Bwana wa amani. Na wale watabakia wataomba mulima itoke hui waangukie, na haitawaangukia. Wataomba bahari wameze, na bahari itakatala. Haleluya. Watu wanahubiri hivi kiroho, lakini niko nakwambia vitu vitakuwa live. Utaona bahari inakuwa maji, inakuwa damu. Uko na mai nyumba yako mfrigo inageuka damu. Kila kitu itageuka damu hiyo siku. Amen. Aseme wenye watabakia watasema mlima tuangukie, nao mlima utasema hapana. Haleluya. Na hiyo siku watu watajuta. Na Biblia inasema haiyakuwa njoo mateso, ile itakuwa tu mwanzo. Amen. Wakati hawa waliobaki wenyewe wakupanda kuparapanda ya kwanza, Biblia inasema watakuwa hapa chini kwenye mateso, na watakatifu wako wanashangilia pale juu pamoja na Mwokozi. Utakuwa wapi? Ukikosa hii siku bien-aime, utakuwa wapi? Ukikosa hii siku utakuwa wapi, ndugu mpendwa katika Bwana? Leo uko natukana kanisa, unatukana watumishi ya Mungu. Muko mnatuita majina yote mnataka. Bamekosa kazi, hawana kazi ya kufanya. Bumaskini ile inawafanya wahubiri Injili. Kuna siku utatafuta wa kukuhubiri Injili, hautampata mpendwa katika Bwana. Kuna siku utatamani usikie maneno haya, haitakuwa.
na acha nikwambie, haiko tena mbali, maana dalili zote zimeonekana. Aseme ile siku matajiri wa dunia maiti yao itasambarana kama mavi mitaani. Watu watahangaika huku na huku wakitafuta neno la Mungu na hawatalipata tena. Yesu. Mungu akiangalia dunia, anaangalia binadamu, anajuta, kwa nini nimemuumba mwanadamu? Maovu yanapita, maovu yanazidi. Wenye hekima, wenye elimu, wenye ufahamu, sikia yenye wako wanasema. Leo watu ambao tunawaza wangekuwa msaada wa dunia, wanaamuru ya kwamba mwanamke kwa mwanamke waoane, mwanaume kwa mwanaume waoane. Bien aimé dans le Seigneur, uko unafikiria dunia inaenda wapi? Acha nikwambie, labda utasema mchungaji Pascal yuko anasema nini? Parapanda maana yake nini? Acha nikukumbushe bien aimé, tembea na huko unajua ya kwamba hata kama parapanda ingichelewa kulia, huko unatembea na mambo mawili. Leo unapumua, lakini unatembea na mauti. Kwa hiyo uende mkanisa yako bakuchamushe basikuchamushe, bakuhubiri injili ya kusema hautakufa lakini utaishi. Mimi nakwambia hapa, kufa utakufa, mimi nitakufa, wewe utakufa, na kila mtu atakufa. Utakufa. Kwa hiyo lazima ujiandae, lazima nijiandae, lazima tuwe tayari. Roho Mtakatifu tusaidie Baba. Biblia inasema hawa watu waliopenda maisha ya uzinifu, wababa waliopenda maisha ya uzinifu, wamama waliopenda maisha ya uzinifu, aseme ile siku watakukusanyishia wanawake wote ulizini nao, na Kristo atakwambia zini tena nao. Watakusanyishia wale mabibi ya watu wote, bawana ya watu wote, na watakwambia tembea tena nao, na hiyo nguvu hautakuwa nayo. Utakimbilia kukanisa, unakutana milango ya kanisa imefungwa na watakatifu wameenda. Bali watu waogope zambi, wako wanaogopa matokeo ya zambi. Unasikia mtu anakuambia ya kwamba nitafanya usharati, nitavala kon. Acha nikwambie bien aimé, kuna namuna unaweza zini kama unapenda zini. Maana Biblia inasema na wenye zambi wazidi kutenda zambi, na watende zambi sana. Unaweza enda zini bien aimé dans le Seigneur, na unavala kondomu na hautapata sida. Kwa hiyo usiogope matokeo ya zambi, lakini ogopa zambi. Maana ukifa leo utaenda wapi? Yesu akija leo utaenda wapi? Mie nikifa leo nitaenda wapi? Kwa hiyo siku za mwisho, na watu hawatafurahia watu wa kuwaambia kweli, watapenda mafundisho ya kuwachamusha. Ni wakati ya watakatifu kutoka katika zambi, ni wakati ya watakatifu kutoka katika maovu. Biblia inasema na kila alitajaye jina la Bwana na aache maovu. Biblia inasema msingi wa Mungu umewekwa imara na muhuri huyu juu yake. Bien-aimé dans le Seigneur, hizi pombe za kisiri zimekumaliza. Aka kabibi ya watu uko natoka nako kisirisiri. Huyu bwana wa watu ambaye umevamia, ukose mbingu juu yaka kabinti. Karibu sana mtu wa Mungu Emmanuel Mandusi, na kuona pale baba, na kuheshimu sana mzee. Tuko tunasikia watu wanaongea ujinga kwa mitandao.
siwezi celebre le 25 Desembre juu siwe kama ndio Yesu alizaliwaka. Pole, hauyue vyenye uko ndani bien-aime. Acha injili kama na kushinda kuwa komersa. Acha injili kama na kushinda kuwa shofere. Acha injili kama na kushinda tumika mukampuni upate franga zako. Hatuna besoin ya kujua date, tuko na besoin ya kujua tu kuna mkombozi alizaliwa. Kwangu mie mchungaji Pascal na nitosha. Na Paulo anasema siku zile watu hawatavumilia mafundisho kama haya, watajitafutia walimu wa kuambia yale wanaoyafurahia. Kuna mahali munafika, munasikia injili ni tamu lakini haina uzima. Pokea gari, pokea nyumba, wende Dubai uone manyumba kule na ni mapagani wa mizilima. Wende Russia, hawajui Mungu wa komuniste, uone nyumba wanajenga. Hata kwenye Kongo waombaji sana hamuna hazo. Yaani mali ya dunia haiyamanishi kitu. Hivyo ni vya dunia tu. Kwa hiyo hata wakuchamusha au utakufa utaishi. Mimi ninasimama hapa kukwambia uitike ukatale utakufa. Parapanda inaweza chelewa kupigwa, lakini ujua huko unatembea na kifo. Ukianguka na ile gari yako utaenda wapi? Magonjwa ikikuwema utaenda wapi? Duniani tuko wasafiri. Utaenda wapi? Bien-aime, utaenda wapi? Utaenda wapi ndugu yangu? Ndaenda wapi? Kuna siku utakufa. Bana kulalisha mwele nyumba yako material durable. Kisha bana kuambia twende tumuzike haraka sawa mwili inaanza jikompoze. Inaanza kuwa na decomposition. Kisha bana kuambia nyumba njoo ya material lakini wewe hauko wa material. Na lugha ya dunia hii inanishangazaka. Mtu akikufa wanasema maiti inakuya. Mfransa wanaongea mubaba anasema koro inakuya. Banaanza kuita koro. Kuko siku namba zako za simu tutazivuta kuma telefone. Tutavuta. Maana tunajua huyu akituite itakuwa ni mzimu. Utakuwa wapi? Ndakuwa wapi Pastor Pascal? Utakuwa wapi ndugu yangu? Hii sio muda ya kushindana. Sio muda ya competition. Hakuna mtu utashitula. Watu wamefanya vitu katika dunia hii na wamepita. Unaangalia mtu maringo, unazarau watumishi ya Mungu, unazarau kanisa, unaona mtu kiburi, unaona mtu orgeye, unaangalia tu unaona maiti ya kesho hii, mivunyu, tena bahati mbaya mivunyu haitoki mubudongo, inatoka mwa ile mwili yako. Hakuna mtu atakusikilia huruma aseme sababu alikuwa Marekani, alikuwa na magari mingi, acha tumuzike na gari moja. Hakuna, vitabakia. Bien-aimé dans le Seigneur, tafuta Bwana angali anapatikana. Haleluya. Kanisa haikutegemea gari na ndoa, ni vitu vimewekwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, nayo mengine yote yatazidishwa. Utaambia Mungu kesho nilikuwa na gari 10. Utaambia Mungu kesho nilikuwa na watoto wazuri. Mungu atakuuliza watoto wako walinifanyia nini? Eske walinitumikia? Mungu hatakwambia gari zako zilinifanyia nini? Leo kazi ya Mungu iko nateseka na muko na franga. Batumishi ya Mungu tunasufiri. Batumishi ya Mungu tunakata jasho. Unakutana uko nahangaika kusimamisha huduma, lakini pesa mnazipeleka mwakawa. Emwe uhonge mwanamke $500, hauwezi uza mo instrument ya kuleta mwekalo la Bwana. Wengine tumewaombea badala ya kufaulu na kufanikiwa. Leo sie njoo tumekuwa vitusi.
Mungu atusaidie. Leo tukishimama tunafanya vitu, mnatugeuza tunakuwa wa Freemason. Nilishangala niko Uganda, mimi mchungaji Pascal, watu wanaanza kuniita Freemason. Najiuliza Freemason gani mwenye angali anapanga mnyumba? Sisi tutahubiri injili ya uzima, maana tumejua wapi Bwana ametutoa. Wala hatutaingia mfrimason na hatutagusa dawa. Tutasimama pamoja na Kristo, na Kristo atafanya mambo makubwa pamoja na sisi. Maana tunajua tunatumikia ni ufalme, tunatafuta ufalme wa mbingu. Tulizini sana, hatukutosheka. Tulilewa, haikutusaidia. Na muzambi zote tulifanya, hakuna mtu alishafanya zambi kushinda Salomona. Lakini Salomo akasema vanite de vanite. Mtu mwenye ataenda mbingu ni mtu mwenye amekosoa makosa yake ya jana na kurudia kwenye mstari. Hata kama watu hawangejua makosa yako, lazima uache juu ya kumpenda Kristo. Hizi injili za kudanganyiwa ya kwamba mali ya dunia ndiyo baraka, mali ya dunia haiko baraka. Biblia inasema baraka za Mungu ndizo zinatajirisha. Baraka gani? Ndio kwa maana ukisoma Biblia mzuri, Biblia inasema wakati Kristo amekutana na Paulo na Yakobo, samahani, Yakobo anamwambia nibariki. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Yakobo ya kwamba jina lako nani? Akasema jina langu Yakobo. Mungu akamwambia kwamba hutaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Maana yake baraka ya kwanza Mungu anapatia mwanadamu ni mabadiliko, changement d'identité, changement ya jina. Bali kuyua kahawa sana, miaka 10 imepita, leo wanakujua nani? Walikujua mlevi 10 ans passé, leo wanakujua ye. Na Biblia inasema, nilikwambia kumwanzo, okovu yenye itatubeba mbinguni haiko okovu ya makanisa. Hivi vya kuyaza makanisa watu ni vya kujifurahisha. Mudevize ya Mungu, Biblia inasema mahali pako watu 2 ama 3 na mimi Mungu ndakuwa pale. Manake okovu ya kutubeba mbinguni haiko ya kuingia mkanisa, haiko ya wingi wa watu kanisani, ni okovu yako ya kibinafsi na Mungu. Haujue kuna watu wanapiga makelele na Mungu hawajui. Wanawaza wote wanajaza makanisa ndio wanajulikana Mungu. Kuna kanisa zingine mnazarau za watu 3 watu 4, lakini Mungu anazijua. Maana Biblia inasema iko wazi, musitishwe na miujiza, maana kuna wengi watakuja kwa jina langu lakini siwajui. Mtu pekee atatufuta machozi ni Kristo. Ndio kwa maana mwa introduction nilikwambia usiweke imani yako sana kwa wanadamu, maana kama hautaki moyo wako uvunjike, weka imani yako kwa Mungu. Maana mwenye anakucheka naye leo ndio mwenye atakutukana kesho. Mwenye alikupigia mikono leo ndio mwenye atakutupia mawe kesho. Mwenye alikukubali leo ndio mwenye atakutangaza kesho. Ndio mwanadamu. Lakini habari, mwaka tumeumaliza, tunakushukuru, na huyu tumeanza, tunakushukuru, maana umeuanza pamoja nasi na utaumaliza pamoja nasi. Mauti tunaisimamisha ya ghafla, maaksida tunasimamisha ya ghafla, magonjwa tunasimamisha, tukitangaza uzima juu ya taifa lako na juu ya watu wako wote wanaotufuata, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ubarikiwe sana. Mungu wangu akuwe Mungu wako. Asante kwa hiyo saa umenipatia, saa umeweka pale kwa kumsikiliza Mungu. Acha Mungu aikulipie. Biblia inasema apandacho mtu ni kile atavuna. Wakati mwingine unaweza taka kuniita, kuna wandugu wako wananiita, kuna wandugu waliniita Kisangani, kuna wengine waliniita
Nilishangaa mtu mwingine ananiita kutoka Kindu na akaniambia nataka kupokea Yesu, na nikampokelesha Yesu. Ninashukuru sana mama yangu, mama Janine. Mungu akubariki sana. Ninakushukuru mama Dula kutoka Kindu, liniita lendi ukaniambia kwamba unataka kumpokea Kristo. Uliniambia ulikuwa Adventiste lakini ulikuwa haujampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo namba yangu ya simu 629 248 22 42. Niite kesho na 11h, maana nimekuona pale uko unanifuata. Niite kesho na 11h, nitakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe na kukupokelesha Yesu na kukuombea Mungu, na badala nitakutuma kwenye kanisa fulani pale kwenye huko Kindu, ili kwamba ukae chini ya miguu ya ule mtumishi wa Mungu atakapokwenda kukubatiza, na ukae chini ya miguu yake ili kwamba aweze kukuelekeza kwa neno la Mungu na kukuombea kila wakati na kukupa ushauri namna ya kuendelea kutembea na Kristo. Mungu akubariki sana. Biblia inasema kuna furaha mbinguni kwa mtu mmoja aliamini na kumpokea Kristo. Na wewe ni muda yako leo. Labda unaweza sikia hii maneno na unasikia kuna dhamiri ndani yako. Ulikuwa ulishakaokoka lakini ulikuwa unatembea mbaya, ulikuwa umerudia nyuma, ulikuwa umeanguka, ulikuwa umepungukiwa. Ni kawaida. Biblia inasema heri mwisho kuliko mwanzo, na utukufu wa nyumba ya pili utakuwa zaidi ya utukufu wa nyumba ya kwanza. Ukirudilia Yesu, Yesu ataanza upya pamoja na wewe. Ninakukaribisha. Numero yangu ya telefone, numero de contact, ile ndio numero iko kwa WhatsApp, 629 code ni +1 629 248 22 42. Nipigie simu, tutaongea, nitakuelekeza na utukufu utamrudilia Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki nyote. Niite mchungaji Pascal. Ninakupenda na Bwana apate kukubariki. Amen.